So, hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt beim Kapitel 4. Nah, ini materi berasal dari Netzwerk A1 dan disusun ulang oleh saya sendiri di e-book pembelajaran bahasa Jerman ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Mahlzeiten. So, guten Appetit. Ya, kita akan belajar Mahlzeiten, vocabularies tentang Lebensmittel, Getränke, dan tentunya ada tata bahasa yaitu gramatik dalam berbelanja. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Also, unsere Lernziele, was wir heute lernen, ya. Yang pertama adalah tentunya topik dari Guten Appetit, makanan, minuman, dan berbelanja. Kemudian ada kosakata Wortschätze auf Deutsch yang berkaitan dengan Mahlzeiten, ya, waktu makan. Kemudian ada Lebensmittel, groceries atau bahan makanan, Getränke, minuman, Geschäfte, toko, ya, atau tempat belanja. Kemudian kita juga akan belajar tentang gramatik, khususnya kita akan mengenal akusatif. Kemudian ada dua, bukan modal verben saja, tapi ini juga verben yang digunakan khusus untuk pada kesempatan kali ini ya. Tentunya nanti akan kita lihat situasi apa saja yang kita bisa gunakan untuk mögen dan möchten ya, dalam urutan kalimatnya seperti apa kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Kemudian ada latihan Aussprache atau pengucapan umlaut und ü ya. Strategi mengelompokkan kata dan memahami teks dengan W-Fragen ya. Kemudian kita juga akan melihat seperti apa percakapan dalam belanja dan membahas makanan dan ketika makan. Dan kemudian kita juga akan membahas tentang menyatakan kesukaan ya di dalam makanan. Essen in Deutschland. Nah, di sini ada em, contoh-contoh ya waktu makan ketika di Jerman itu ada tiga ya, seperti kita juga sama. Di sini kita belajar das Frühstück, yaitu sarapan pagi, ya, ada das Mittagessen, makan siang, das Abendessen, makan malam. Dan kemudian tempat belanja yang berkaitan dengan makanan atau kebutuhan umum seperti Bäckerei, toko roti, dan Metzgerei, toko daging. Tentunya ada tempat belanja yang umum juga seperti supermarket, oder Markt. Kita bisa lihat di sini kosakata yang harus kita pelajari di dalam tema ini itu ada Wortschatz, Mahlzeiten und Lebensmittel. Pertama Mahlzeiten, ya, kita lihat di sini ada Frühstück, sarapan, Mittagessen, makan siang, Abendsessen, makan malam, Frühstückessen atau Frühstücken ya, Frühstücken kita bisa bilang juga atau Frühstückessen ya, sarapan ya, makan sarapan. Zum Mittagessen, makan siang, dan bagaimana cara kita bilang selamat makan yaitu Guten Appetit atau Mahlzeit. Ada dua ya, Guten Appetit atau Mahlzeit. Dan kemudian kita lihat di sini ada bahan makanan. Ya, bahan makanan yang kita pelajari ada das Brot, die Butter, der Käse, die Wurst, das Ei, plural, die Eier, das Fleisch, der Fisch, das Gemüse, das Obst, der Salat, die Kartoffel, der Reis, die Nudeln, die Milch, die Schokolade,
Der Zucker. Tentunya tidak hanya terbatas ini saja, nanti kita juga akan belajar yang lain. Di sini kita bisa lihat ada Getränke yang umum, das Wasser, der Kaffee, der Tee, der Saft, die Milch, das Bier, der Wein, und die Limonade. Toko yang sebelumnya saya sampaikan di sini ada der Supermarkt, die Bäckerei, die Metzgerei, der Markt, das Café, der Kiosk. Ya, kita lihat di situ juga dibagi kategori biasanya di toko tersebut menjual apa. Der Supermarkt, kebutuhan umum. Bäckerei, isinya ada Brot, Brotchen. Kemudian Metzgerei, itu ada Fleisch und Wurst. Der Markt, Obst, Gemüse. Tidak hanya Obst dan Gemüse ya, ada yang lain juga pasti. Kaffee und Kuchen, ya, kopi dan kue, ya, cake. Dan der Kiosk ada Zeitungen, koran gitu ya, sama snacks. Nah, sekarang kita masuk ke dalam akuzatif. Akuzatif biasanya itu digunakan untuk objek langsung dalam kalimat. Ketika kita punya kata kerja haben, kaufen, essen, trinken, brauchen, nehmen, möchten, yang artinya haben, punya, kaufen, membeli, essen, makan, trinken, minum, brauchen, membutuhkan, nehmen, mengambil, möchten, ingin atau mau. Biasanya kita punya objek atau ada benda yang dikenakan untuk kata kerja tersebut. Ya, seperti saya memiliki apa? Ya, ich habe ein Auto. Ich esse Nudeln. Ich kaufe einen Apfel. Ich brauche Eier. Ich nehme das Wasser. Ich möchte eine Pizza essen. Itu bisa menjadi contoh yang di dalamnya ada objek akuzatif. Di sini kita lihat ada tabel perubahan. Contoh feminim. Die eine. Dia tidak berubah ketika menjadi akusatif. Neutrum, das ein, dia juga tidak berubah. Die, plural, dia juga tidak berubah atau tetap. Yang berubah ketika dia menjadi akusatif atau objek itu hanya der saja. Di sini contoh penggunaan akusatif seperti yang saya sebutkan, ich kaufe den Apfel, karena Apfel itu adalah der. Er trinkt einen Kaffee, karena Kaffee itu der Kaffee. Sedangkan feminim, wir essen die Wurst, wir essen eine Banane, dia tetap. Dan juga neutrum, sie kauft das Brot, oder ein Brotchen, dia juga tetap. Begitu penggunaan akusatif di dalam sebuah kalimat. Kemudian kita bisa melihat di sini ada dialog yang sering kita gunakan. Seperti pertanyaan, wie viel kostet das? Berapa harganya? Das kostet einen Euro. Itu harganya 1 euro. Dan euro itu berubah menjadi akusatif. Das macht 2,50 Euro. Total harganya adalah 2,50 Euro. Dan kemudian menggunakan mochte, ich mochte zahlen, saya mau membayar. Ya, ini adalah percakapan yang sering digunakan ketika kita berbelanja di tempat-tempat belanja yang sudah tadi disebutkan.
Kemudian di sini ada gramatik dan bagaimana mengkonjugasikannya atau menyambungkannya dengan subjek. Seperti ich mag, ich möchte, du magst, du mochtest, er, sie, es mag, möchte, wir mögen, wir möchten, ihr mögt, ihr möchtet, sie mögen, sie möchten. Dan seperti apa penggunaannya di dalam kalimat, mögen secara umum digunakan untuk hobi atau kegemaran atau kesukaan. Contoh, ich mag Kaffee, ich mag Kuchen, ich mag Fleisch. Ya, saya suka kopi gitu ya, atau pernyataan tentang saya menyukai sesuatu. Sedangkan mochte digunakan untuk memesan makanan atau keinginan saat ini. Contoh, ich möchte einen Kaffee trinken. Bisa ditambahkan trinken akhirnya. Karena möchte biasanya plus infinitif atau verben yang ditaruh di akhir kalimat. Atau cukup juga bisa ich möchte einen Kaffee. Saya mau pesan kopi. Dan harus yang selalu diingat ketika kita menuliskan kata kerja dan objek dan juga subjek seperti apa penempatannya. Di posisi pertama itu biasanya bisa diisi oleh subjek, keterangan waktu, dan juga keterangan tempat seperti ich heute im Supermarkt. Kalau kita lihat posisi satu dan posisi kedua hanya verben saja. Tidak ada yang lain. Posisi kedua biasanya selalu verben kecuali ketika kita menggunakan kata tanya. Tapi di sini untuk kata normal, ich kaufe einen Apfel. Posisi ketiga kita bisa lihat objek. Ya, objek. Objek ditaruh di paling terakhir. Heute kaufe ich einen Apfel. Karena keterangan waktu ditaruh di awal, jadi subjeknya di posisi ketiga dengan objek. Kita lihat verben masih tetap di posisi kedua. Im Supermarkt gibt es frisches Brot. Di supermarket ada roti fresh. Nah, itulah pembuatan kalimat ketika kita melihat posisi-posisi di dalam kalimat tersebut. Kemudian di slide berikutnya kita lanjut. Di sini ada Redemittel atau kata-kata yang biasa diucapkan ketika belanja. Zum Beispiel beim Einkaufen, saat belanja. Was sagt man? Ya, apa yang dikatakan. Contoh, ini merupakan kata-kata yang sopan. Ich hätte gern. Saya mau. Ich hätte gern einen Kaffee. Ich hätte gern 1 Kilo Apfel. Ich hätte gern 2 Kilo Kartoffeln. Was kostet das? Was kostet der Apfel? Was kostet der Zucker? Was kostet die Schokolade? Das ist mir zu teuer. Haben Sie auch einen Fleisch? Ein Fleisch? Haben Sie auch eine Flasche Saft? Das nehme ich. Kann ich mit Karte zahlen? Kann ich mit Bar zahlen? Bargeld, ja, Cash. Danke, das ist alles. Dan ketika makan, guten Appetit, kita bisa jawab danke gleichfalls. Ich möchte bitte die Karte. Saya mau minta menunya. Was empfehlen Sie? Anda merekomendasikan apa? Das schmeckt sehr gut. Ini enak sekali. Ich bin satt. Saya sudah kenyang. Die Rechnung bitte. Billnya.
Dan wir sehen auch hier ungkapan kesukaan dan contoh dialog. Über Vorlieben sprechen, biasanya ini kita gunakan ketika kita mengungkapkan suka tentang sesuatu. Ich esse gern Nudeln. Ich esse gern Reis. Ich esse gern Pizza. Atau kita juga bisa bilang, ich esse lieber einen Fisch. Ya, lebih suka. Ich esse lieber Fisch als Fleisch. Misalnya, saya lebih suka fish daripada Fleisch, daripada daging. Saya paling suka makan, ich esse am liebsten einen ein Fleisch. Ich esse am liebsten Wurst. Atau mein Lieblingsessen ist gebratenen Reis. Mein Lieblingsessen, makanan favorit saya adalah gebratenen Reis, nasi goreng. Ich bin Vegetarier. Ich bin atau ich esse kein Fleisch. Ich vertrage. Ich esse nicht. Ja, ich vertrage ich vertrage Fisch nicht. Ja, saya alergi fish. So ist das. Dan sedikit dialog. In einem Restoran ada Kellner, pelayan, Max, Anna. Ada dua orang di dalam restoran tersebut. Guten Abend, was möchten Sie bestellen? Ich möchte das Tagesgericht und einen Wein bitte. Saya mau menu yang hari ini sedang bestseller misalnya. Dan Wein. Ich nehme den Salat. Ich esse kein Fleisch. Saya mau salad. Saya mengambil salad, maksudnya gitu ya. Saya memesan salad. Dan saya tidak makan daging. Sehr gut. Noch ein Getränk? Oke, bagus. Apakah minumannya? Ja, ein Mineralwasser bitte. Und die Rechnung später. Ya, air mineral dan tagihannya nanti. Dan di sini ada Umgangssprache atau bahasa yang biasa digunakan anak muda atau sehari-hari. Mungkin bisa dibilang agak sedikit tidak formal atau bahasa gaul. Khas, lekker, enak banget, atau sehr gut. Ich bin am verhungern. Ih, lapar banget ya. Ich habe Hunger. Mach mal Bock auf. Hast du Lust auf? Mau makan apa? Mach mal Bock auf Pizza. Hast du Lust auf Pizza? Full Moon. Ich bin sehr satt. Saya kenyang. Schnacken wir kurz. Mau makan nggak? Wollen wir essen? Ich mag das nicht. Nggak mau lah, ya. Saya nggak suka. Nah, dalam misalnya ketika chat gitu ya. Hey, ich bin am verhungern. Mach mal Bock auf Pizza. Ah, jawohl. Schnacken wir kurz. Ich kaufe noch Getränke. Krass, geil. Ich nehme dann eine große Cola, okay? Klar. Aber ich habe keinen Bock auf Ananas auf der Pizza. Saya nggak suka nanas di atas pizza. Und dann, ini adalah latihan tugas setelah sesi ini selesai. Silakan dibaca dan kemudian coba dikerjakan tugasnya. Sama seperti yang ada di sini, yaitu melengkapi percakapan. Dan yang terakhir, pilihlah akusatif yang tepat. Meskipun di situ ada kunci jawabannya, tapi saya harap bisa coba dikerjakan terlebih dahulu sendiri. Ich glaube, das ist erstmal alles von Kapitel 4. Vielen Dank und wir sehen uns nächstes Mal.